Okay, few comments about the process. Okay, few comment about the process. So maksudnya di sini ada pro and cons berkaitan dengan proses-proses yang dicadangkan itulah. Okay, it is rare in practice a research project follows all the exact steps. Okay, so apa yang saya bagi tahu tadi ada 5 fasa utama dan setiap fasa tu ada step-step dia yang secara detail. Okay, adalah sangat macam tak semua orang lah akan follow the whole step tu secara spesifik. Okay, mungkin ada proses yang tidak dilaksanakan. Okay, sebabnya research is an iterative interactive process. So proses ni dia mungkin berlaku berulang kali. Saya rasa ni bukan interaktif, ni iteratif. Okay, iteratif dia berulang kali. Where a researcher by discovering something may move forward or backwards in the process. So daripada satu step ke satu step, so mungkin dia boleh skip ataupun mungkin dia move forward, dia skip move forward ataupun dia backward, dia kembali kepada proses yang sebelum ni. Okay, so dia bergantung kepada macam mana kita design kita punya proses tu, macam mana kita plan. Okay, so planning itulah yang penting, otherwise nanti proses ni akan jadi lambat, you tak dapat data. So memang agak sukar macam kita nak minta pendapat orang kan. Contoh macam you mungkin dah ada pengalaman buat survey, buat assignment sebelum ni kan, nak minta pendapat orang. So memang susah. So macam you kena paksa dan sebagainya. So it's not good kita paksa orang lah. Okay, so benda ni kena voluntary, barulah kita dapat data yang betul, kita dapat data yang real data. So otherwise nanti dia tidak membantu, okay, tidak membantu kepada awak punya dapatan, analisis dan decision nantilah. Okay, so benda ni kena buat secara jujur, okay, secara jujur. Sebab nanti at the end membantu dari segi you punya decision, dan kalau decision yang salah akan sebab you dah invest duit, keluarkan duit untuk buat market research ni kan. Jadi benda ni akan sama ada you akan rugi, okay, ataupun akan menguntungkan selepas tu. So benda ni adalah sangat penting lah. Alright. Okay. And then the process may not involve every step shown. So maksudnya tak semua aktiviti tersebut perlu di follow lah. Okay, the research problem may be resolved, for example, by review or secondary data. Mungkin bukan melalui market research yang secara primary data, mungkin melalui secondary data sahaja. So you dah boleh dapat data dan sebagainya. Okay. Alright, ini adalah overall komen tentang the research process. Jadi maksudnya di sini proses ni yang penting adalah you kena plan awal apa objektif dia. So apa method yang you nak guna. Okay, selepas method yang you nak guna, you plan, then you buat method tersebut. You lakukan buat data collection, dan at the end you analyse. Okay, so bila you analyse, dah dapat report dan sebagainya, barulah kita buat decision. Okay, so in general the 5 phases tu adalah yang important lah, but the very specific tu as a guideline sahaja. Alright. Okay, so when we go through step by step ni secara detail lah. Okay, step yang pertama tadi, establish the need for market research. A good monitoring system will alert the marketer to a problem that can be attacked by market research. Alright. Maksudnya di sini market research may not be needed. So sebenarnya kalau semata-mata nak buat market research tak baguslah.
Tapi bila ada objektifnya, kenapa kita perlukan market research tu? Mungkin tak perlu disebabkan maklumat sedia ada, dah available. So maklumat dah sedia ada dah. So there is insufficient time for market research. So kalau you buat market research sekadar nak buat saja dalam keadaan terburu-buru, tergesa-gesa, so benda tu sebenarnya tidak membantu pun lah bila you dapat data nanti. Okay, and mungkin resources are not available, jadi susah. Jadi kalau susah dan nak dapatkan resources, nak dapatkan customer feedback, and then mungkin you tak ada budget, so memang tak boleh nak buat jugalah kan. So tak perlu buat market research. And then dari segi cost. Okay, how to define the problem? So contoh macam tadi, saya bagi tahu, bila kita tahu produk kita, produk sedia ada yang kita jual ataupun yang kita bagi servis tu ada problem. Dah tak ada permintaan, jualan kurang, orang dah tak panggil kita untuk buat servis dan sebagainya kan. So mungkin ada problem di situlah. So how we define the problem? So kita tahulah apa simptom dia kan. So simptom dia tadi adalah kita punya sales kita berkurang. Orang dah tak panggil kita untuk buat design ke contohnya. Orang dah tak panggil kita untuk buat website ke, buat apps ke kan, buat produk presentation, video, orang nak panggil photoshoot ke, sebab apa? So mungkin ada sebab dia. So tapi kita tahulah simptom dia adalah orang dah tak panggil kita lah. Alright? Tapi janganlah you kaitkan dengan benda-benda yang lain. Contoh macam, oh ada orang dengki ke, tu human punya perspektif kan. So it's not good lah. Kena, kalau orang Melayu ni panggil apa? Kena buatan orang lah kan, something macam tu. So bukan dari segi akademiknya tu, so benda tu tak bagus lah. Okay, alright. So itu lain punya perspektif. Okay, bila kita ada masalah tersebut, so you specify what is the symptom and then itemize the possible cause. So sebab apa? So mungkin kita boleh tahu based on kita punya pengalaman, ataupun mungkin kita tanya sikit-sikit lah kepada kita punya customer sebab apa. Okay, alright. So that bila kita dah tahu kita punya problem, so we want to establish ataupun identify, so what is the objective? Okay, so the research objective identify what specific pieces of information are necessary to solve the problem. Okay, contoh jualan tadi berkurang. Okay, so adakah disebabkan perisa jus tadi orang dah tak berminat? Okey. Atau adakah harga? So mungkin juga harga yang dah tak kompetitif sebab mungkin ada orang lain pula jual kan. So bila you buat satu produk baru ni contohnya, kadang orang bila tengok, oh baguslah, lakulah produk ni ataupun servis ni, jadi ada pula kedai lain buat, ada juga orang lain pun jual kan. So benda tu memang akan berlaku lah kan. Kita ada competition kan. So mungkin orang jual dengan harga yang murah, tapi kita tak tahu. Okay, mungkin dari segi apa harga tu, okay, mungkin bukan berkaitan dengan perisa. So benda-benda macam itulah yang kita nak tahu daripada customer. Alright. So the research objective yang kita perlu tentukan adalah mungkin kita nak tentukan harga, mungkin kita nak tentukan perisa, mungkin kita nak tentukan kita punya target marketing strategi. Okay, so the objective tu kita perlu identify supaya nanti dalam soalan yang kita buat nanti tu kita akan based on objektif kita. Okay, so mungkin soalan berkaitan harga, you akan tanya adakah harga bersesuaian dengan produk jus yang you buat ni kan. So mungkin ada
ada pendapat yang kata harga terlalu mahal kan. So kita akan tengoklah daripada survey tu kita boleh tahu nanti. Right? So that's why objektif ni penting lah. Kita perlu spesifikkan supaya nanti bila kita buat survey ataupun kita buat method tu nanti kita akan tentukan kita punya soalan tu lah. Okay, determine the research design, step yang seterusnya. So ada 3 lah in general the research design ni. Okay. So yang pertama adalah exploratory research design. So explore ni bermaksud kita baru nak explore benda baru. Okay, baru nak explore benda yang barulah. So we want to collect the information in unstructured and informal manner. Contohnya macam reading through journals, periodicals, visit your competitors' premise, kan? Kita dah tahu ada competitor kita, so kita visit lah, kan? Kita jumpa, kita tengok apa produk dia, apa beza, apa harga dia, okay? So we try to explore, apa masalah kita dan kita cuba tengok apa yang kita cuba kaitkan kita punya problem tadi. Okay, ini salah satu cara lah. And then explore the sales and profit of your company, and then buat perbandingan pula dengan company yang lain ataupun orang kedai yang lain dan sebagainya. Okay. Descriptive research design yang kedua, a set of method and procedure that describe marketing variables. For example, the variables might be answering who, okay, siapa, what, why, and how question. Okay, contohnya, consumer attitude survey to your company services. Okay, so descriptive research ni kita macam describe, okay, kita describe something, okay, research tu. Okay, contoh macam ni, consumer attitude survey to your company services. So kita just nak tahu daripada kita punya consumer, okay, adakah apa perasaan dia ataupun apa dia punya perception dia kepada company kita, adakah bagus ataupun adakah tak bagus. Okay, so kita try to describe bila kita dapat dapatan tu nantilah. So company kita bagus dari segi apa, company kita tak bagus dari segi apa. Alright, tu contohlah. Okay, yang ketiga adalah casual research design, yang bermaksud kita nak tahu sebab dan kesan. Okay, sebab dan kesan. So research yang berkaitan sebab dan kesan ni kita nak jalankan, kita nak tahu apakah faktor-faktor yang memberi kesan kepada masalah yang kita hadapi lah. Okay. So contoh yang saya bagi tadi adalah price tadi. So faktor dia adalah apa yang menyebabkan price tu increase, apa yang menyebabkan price tu menurun. So daripada situ kita boleh tentukan lah. Alright, kita boleh tentukan daripada kita punya customer. So adakah harga tu berpatutan ataupun tak. Alright. Dan daripada situ kita boleh tentukan dia punya efek dia lah. Okay, dia punya efek dia. So kalau harga meningkat, adakah permintaan meningkat? Kan, secara teorinya lah. Tapi kalau kualiti yang bagus, kita meningkatkan harga pun sebenarnya tak ada masalah sebab still berbaloi dengan produk atau servis yang kita tawarkan kan. Alright. Okay.